Me vini kozo me na wose muna dana nga magobia radio jena wole sira dede chogora na malama tomosa si sinje dozola sere matmi wumbi bige ke fabine kama badake ba sangtage donc on a mi bide fawiwa dana noga daka ba ka se onatne farase da ce ordre national des architectes du Togo. Woge baya architecte malam tamos si bujoda gomde umburozi sinji dana architecte wa da kubonare inga chenje elemo ewe daya onatne kda menyi alna baro yagas ashi dayi dambele kubone sani Traoré Fuseni baro ya se sani Traoré Fuseni de Gbembia alaji bonode ya ni venu kozo somuda ami somuda dana rizma sotal na rizma fata ami et c'est ce ordre national des architectes du Togo mun lezida abada dozole de tele do womi ba ya architecte ne be ka de tele woge architecte wa wallam na de farando wada woge architecte wallam na dulnya da na de tete da woge baba ya architecte womi bi go na sinje namble amanda na de kadala na bi boze de tele nyomre tanga da badan se muna bala ya se sanu Fuseni Traoré dan se muwe bana da bata da do badan mi bol da ge ama des mi ge architecte do so le de tout de tele me baba char comment sanu Traoré Fuseni to ay mes amis dam sede kananga mundo bangwate français das mi vara occasion c'est les dates de wolmi nyondo spinda ka fat tonto ko fatiga sere mati nyongo tu tiga tonko bendege dom ton tiro asatana ngwa ya sa tonko fatiga sinon tatu vunga ke bendege architecte wa fu balé de tem da tanga baleli asba madana ornaro bama bakaye le kone olis a dogo monda cho dedena kubonage baya bakon basma bes ay dogo dambu on jow na bla abazido blancozo bien architecte na black la net ko fungo do tonko bende bege donc bi bis bala school na ba bis bela nga sino dedena yana c'est architecte wanzum ongo banga yawi na ongo ni sun lenyena tedr nga village nga chirnye se abaya chini wandele ngani c'est maintenant bala positionner dans architecte de kagorom la de du so du kum nam la quoi ngabi gomme besi bumbo zero lab de school yana o architecte que madame de présenter yang présenter yame telege de on dambas na ne dabado so le dabado nyama ti mo bol daga banyina ma be je crois que bol da mo gon kero rek mo gon kakda to nak do dañina donc leli bamba ma de timer ken nga si architecte kemenge et kamala ma de cabinet ba sara consulte ba on que sara consulte ba on ngok tana bol ko do parce que sara pas di ba filo nga ga damana ba flu de bode et buana karde de ba ya sara la quoi donc et mal architecture na signé de 20 ans là donc bi go de bela bol bizako dedi donc bi go de bela bol nchuko donc o mengez nanga sa architecte na et ba ya si maestro chef d'orchestre quoi wini wanzon e wole nga bon dan chona de tada da de tem da bla wujo nga bi gombo bo se rola school arwa la school na bonyoto ba woli nga bla na e beze rona problème c'est madana on gone nei madela ndog kojo en fait o mi gana nga si nyang gros madana na njabo nyone de programme mais nya si nga kojo mona lewe nyasi voilà comment y derana to ngoni bem y de terrain kin kada den nya dina ke parce que architecte de mu bige ale hir namle terrain kin nya banya dina ke on boz nyam de papier wa parce que de chingina terrain rawazu problème wa dabata da terrain de monjo nakide lile ku wana est ce que bi boys ba madana namu o mu de bem ke nyona terrain ke asin jambazma o mo de bem nyoe bonon dage nyole le gouvernement de sbaka manage c'est que beaucoup on dit ton dabata comme bon et te laisser oh le yamutana kan don bdala dum e change bodos do ele wona
document wa on titanga certo wala cinye bu de mona moto ba manam ko ba ka anya de la carte d'accès nyozo la sam madame ku doya kala ka ba etage wado farando wana terbange sisi bu de mona ero ma batala etene ela yetetranga ela ngeznya ba ngachir quoi tela troze que ba la créer un bail assist permis de construire na état voilà créer permis de construire architecte nyena nana ma fanya permis na mana ela wole ku yasbe ba dos balado change do ko bi boss donc blebre nga chirble architecte won la nyene men de defé nana mo kadale de manam la quoi permis na clé awa bisi ela nyo obtenir des permis awa bisi la obtenir des permis c'est que nous avons une de les terrains qui a dit parce que nous avons permis d'arranger délai puisque est-ce que nous avons un titre de propriété, est-ce que nous avons un titre foncier, mais il y a un certificat de vente, tout ça là, nous avons peut-être un tizulki. Le mot bébé c'est est-ce que de quel état de place que vous avez donc bébé ben peut-être un tcherna il y en a signé que aller kadang il y a d'architecte qui attend dans les goûts de la bloc aller kadang c'est l'indéna nyana men mati bige kwadim be nyum budu tela denage me de toku maga mo saudona be toku ko mo zale sama nyarana mo zale ba nyarama mawana taka ya mo zale be mo naki do mo naki elem be ni de terrain rosna o ni de terrain ko do donyo zi zole aderike ndam natanaza ngudu ni de terrain tandal budam bizu tala mbizi madame natanaza tatu ngona ko sable ban dandu ya madame natala de na suri na tele soda mais branga cirbelana nga ñu dokk na nga ñu ngal sur lable la on virinya so ni des programmes ñu dokk na kana ke gele ku jo o mu nañ dambezi l'idée on a adam za tan des programmes biele architecte na non seulement wala organiser des de darle le sinjona dana mbu mona bu chochi dogo fi filmo ngoni dogo usangalina ate wani dogo te on do sinera ndanye de dana mono ko chodo mengezen kala mais kade do mun tanga jona yene men mate yu telese yu ndelese o ma de programme kan ke gele ma de liti do yene mun lam ngena da masawra umbi gena nga sese de farandena bibi sub yona ze architecte na bangwate se tuntakai kozongo tomoli do se de control sub yona ze mu joli de dere yangane to nya ya da bata o bige na architecte na do na bara jamo joze ya géomètre ro do ga ya blege ama nya de keser dana de ke géomètre ga ya architecte kama na ro de so bakon be ben terrain kazanga lele na ke yakuda ya skuli ya gumna de ama ga ya géomètre le dan mabda manga ya architecte de ke li de dire ga bige de benes mu de temerte ke ko don de baka ma nyozo magazine na tro mu gena se architecte na de kawala temere ke normalement do glolas igaz maestro chef d'orchestre ele wolo tage wanga nari alihero on tetanga cerna tungoni tingati nyoye de riba ga berga cerbege donc tungon tingati belana nanina etelese signé de adelile ya mona luon jo ya lunton jo donc bona ya number we bele ma ya c'est ingénieur géotechnicien laboratoire mala bel bon ngomba babo ga bebese o chenji ya tewa ne luon gba architecte do wono bele de jiriba on bozwe boko me be terrain comme est-ce que ada badam se de badan se de manana mu kige dan yini ngi kimbe ko cho elewe mais architecte on boko le de contact si mama dan kan non ni deriba dagale wala mble géomètre na ele dege koni bem limite wa boko koni nyamu ngi de terna mbel unzo nardengda do mi anya zo nardengda bigono yo o mi le ban vanye permis namle aba vanye permis ça veut dire que nyala respecter tele nyana wagana baka nye de dans semana est-ce que nyana na wagana de dans da anya gbe ndi ta jo nyana le de dans biela nya bisala kar mesi raonda ma bang ninga bongo moto cc de campagne kan dalondona bongo moto cc architecte wa babo te da ya bavete da ga rawa ma bang ninga bla donc biela
beaucoup koni rubo géomètre yo se balé temere ka géomètre de temere wa ka de temere halal ge beaucoup koni rubo géotechnicien yo se balé architecture baka architecte géotechnicien laboratoire ge temere ko zone ge walland quoi tama aya arga cir ayos kuna rude dana ela dd donc bevena confusion dans l'autre mais voilà mais c'est architecte ge bolota on c'est narawé de la dana ela bang muno architecte wa muno no gota kana karda bayas ONAT so ordre national des architectes du Togo o gabage minde no gota kakam et normalement architecte wana bedete mereke nemera mais biga nos temere kabajoba dige ama l'ordre national des architectes du Togo ONAT choblana kige état de création état c'est une loi qui a créé, loi Gabigay Bala a créé Ordre national des architectes du Togo, parce que architecte toi, il va pas se battre le gouvernement Zanda pour que battre le CC. Ma base banoze rona, ma lantemara na dédé ou moubi bozna, balamela quoi. Donc Ordre national c'est architecte toi nga tir Togo, badeno kadaka Gabigay, ben gati, ban la dama baka ban matana dama bu mona de tête na. Asba mati tichona voilà donc nya ga yazda lelekna ondi kuboni sanu fuseni nyaze blege géomètre wa maçon wa ingénieur wa marenga mudete wongone en yozi abi asila tuma bungone bu yozi dayis asba madana bala baranga mo bele bongone ko na dana cho ama bu jono ze munyo architecte wa mude bawo cho do ne be kele bala baranga yangane wondoge munyo de bawo cho don be kele bala baranga bon doni yang wat bela na donna tele joya bu jona ze bala baranga bela ne abge ba babal z munyo bolota bu jona z bangen nga bala bangana bro ne de mle atelena baboué bâtiment que architecte fait dans talent kozo architecte na nyese ba madana na ero yu pode ele menyoz magazine ma besanya tela na nyede to ko nyare njona bunyoz bele kozo anyo bona besaw se ba nyare nya nyaga mo ki jingaro adal ga nyobo se ba nyare nya besaw toko nyamu toko besaw ki ngana zi 40,000 à 45,000 hein smbo ba nyare nya mada sa c'est anyo zo la de jingare la ni nyondo smu wona die ba nyo ele ba tan ba ma on banda no ro benglin e ba nyar nyo nyo mba zu ga nyade ma sa sin dis ndo bla domi obligé bla nyo do nyo no bo jingare da ke ndé to ko mala ngo ko mala na ro na nyata o ba den ide sa ko yam ku jo ko zo na ngabi la ga to ko mala bla raw ngone ba mo ngane yos jingaro ga ram ko yo to ko ba mo mala ya toko 45 millions et 45,000 de tonga dans matula yawe nganya ngo ndo kana l'idée bi ko de binde 5 millions binde 10 millions c'est madana na d'abord architecte de konanda umubu est fondamental na madana ka nya ven ka da nya la kare agurana ba go bala dala kanana ko ku jodi de mbe ya ki ve de nya ven ka nya nyam abige nya yisi mbobala nya temero wende de ka architecte wala na kan de mo yodo sinde to ko malabela te ketti la kozo no wanyar na ni to ko mele donc dans talan kozo ya oui kadeka dalan kozo woro atoko bujo so ci basket bo nyongol la zakeze kadeka dalan kozo woro le fait que nyamezi ba make bedala de blana nya vene na nyem ya oui nya bedi kadeka kozo akokon ka salawre nya bedi l'idée mais kadeka sali wor nya mezim bedi wezutu bien là bedeke architecte wa de ton de cadre atragala de ton bangate quoi ro ela de dana nyesi ay de dana chokolo nya ya kurasa de ma de dana ndo bu de mon nya madana round de badem benke kademle il faut que kala kozo nyuzunu to ko badem benke kala kozo badala garion botte la kozo ne banyarnya ro boys o na nyare mo zo le bononyo architecte na ele de la carbabo nye de dan de kozo rosé na kade kozo basi nye de ko nye joka dana engninge filmons vinge de randa est-ce que on dit dameni wa wala kozo nyamezi nyob daka nye de la karba nye de umbre ba bevene elon bente tanga chirble bien là
la lang positionné dans la kangana on be se film ngondo ge dogo sangal na doga te woni do plan biga bagana nga cirsu ba konna kadano ela si film nga sa terre une dankin sama cina ade chokozo nya mezi be venno ena kare ba do ke ba étage do blam géotechnicien la topographe ela a encore quand manjezi zunar de tête tena ela dendemela bon biga bagana ngana architecte wa yakwes bokon bala quoi o biele ga ale vebda BBC no ba nga bi la budamba tila jo anyo bona ngai la se nyara ekpa nyongon na musoma sese yede bisan na tele nyo bona ya bisan na tudo na badan talaba nyara ya gbada sun go zuru parce que wa jeyese na faut que ba kabasna bisan na kare bilno ge anya zidi de do sala tmerega architecte febda wa wolinya ay don do get pedru bona nyede na do kan galle du sinjam base bala ele la carne nyede la car o bobo tabkale ngene deli de se kale na mbeza ma dera na bete kaloin gitinya de faire ali dera na te nyala gagner l'idée nyala gagner que des kozo la gagner que des à la fia ngi trenda à la fia ngi ko na nyaaga manena sa nguma ma de kololo o kutre kle wala meni na wala ya dara ma kololo wala terna c'est son table o dandana ma oyelem architecte na le wona bla bu rozge wala school yawe e wona be des dimensions war nga cer musbilana ni de couloir da ngende na bi la kozo beka ba ma dana nya do l'idée ma do so saw 45000 ge bi do mona ru bona bala bang na bakpa ya nyarang ba so gole si nyarang ba ale bu comme bo c'est nya do l'idée ko bona andon no beka ru kon na dam malabe dana donc on bi le ga ba jambal za architecte na dangu te fay ami gwada mun wolisi radio jenege mun wolisi sinjiro dan lam fawi be malana umba baya wasa se architecte ne de farasda bo non ka takabaya ka se ordre national des architectes du Togo dana kubone sane fuseni terewore alaji sara consul de kubone mbele dana ge danda chenji do we on yazda bige architecte de temere umbi abge samadana bi boze ndundel na umba ya architecte ne ade avec ko joda nyanna rwanja to nyo no songo mbema terrain belene nya jam mbema sase kadelm bu jobo do daya ngene blebde yasni kosom ko wole ko sase bembe sama dana na njan dos architecte chambema terrain kam ya ndan dos se architecte géomètre chambenya sase ingénieur de temere abigere l'idée fait nyambe zebala njang bara no wala balanya temere ko nda ya bu gona sika wabda alaji merci ni des questions kan ki bakku bole di apa de matrawana de campagne kan dalna mbro tri ñoo di feri rana mala boyu battele c'est do dogu jonun dal tala mat kada wala c'est tun takay ko zongo tomboli ay de keble le do tun takay ko zonga musique bu ba oni bisala ka domi ala sinima nga se sauda ba do nyamu saw mili nyezo lege banyare ke kozo a kombozi terrain nga nyamu de timda razo le se megad mang mere yoge a badang mere dana badang mere dana balandana de farande tinga musoma nyana ban la ba fo la daga se la de kerenge won bage bala ke anya dal fonda mone won varon e de kerenge ba ko jokozo dem won badi ko tulu jokozo be de ke l'idée ke ba do daga bi labele mais la carrière donc la carrière quel que soit rodé l'idée on bubo jona la carrière mes bu nyo dana kan bala kozo ba ko lo nga samana ni musoma bu mona na architecte e manyo ko lo nga kenge e woli yas do ngabala dek ko lo nga na to de matra dana ra ngate si bebe zoa architecte o nyombu den amaden o na bana mo so en al mo so mele guti wala mbe cours o mo mbu man architecte mo e koma manjanga mala mala nyo songonya demle padim dem nya mo besaw kum ko ba 1000 francs bona sa bakanya na bla bu jo architecte na et là on l'a orienté on bouteille de dana ne de l'idée wona wonyo jone on veni yas l'idée ana kaza dana ndo e ba kaza ngabi won kombo na bera ko na sew wondi on bonye de l'idée nga o sama be men verele subhanallah bu jora ze me verra ça c'est peut-être même que ton tentative ton moment il faut que rayu batale de quoi exemple simple
anyo bona pantalon ledo afi biya sabanyarnya ndambe zo tela sinye very mili zaman kana ndambe zo debla mais de lor kam se manda anyo bona zi 5 millions gonyojo nya banjani de berna buru prega budu wala na buru bonanna manda mate perna asabati se balanya presse madana signal permis de construire sinyo bona architecte banya langene ledo asla ondi asinya ba bona architecte ndana supposons que nyondo kana na 5 millions, il y a 10 millions, il y a ban ligne de co carré. On disait que c'est maïdera non quoi. On y a beau architecte se voit. On titre nga chirma da mi fieri mbel na nyevert de la carré. Mama jezi ma de manda bu ko koni magal dam ma bekel magal dam biya souri mekel domini. Ya ma de dawono janka walinde to koro tout ça la non da mastele. Bu comme bokon buso nyo nya base mana ngon na sese o monda fu mazna bla bebese sinyo mbo urudana wal no do urudana na za madana ni de leader nga wede kala teta dum bade belike be ben le ben de na ba make biere de leader ay andam anya la remarquer mbem anya absan lakar da ngotete na yaw de kanya la remarquer même anya absan lakar yana sera dapata de damana bi wale bayasi inachevé wa ba ma badolo l'idée de architecte wambe ko ba mombre fiance nyare de lidana anya ngade lele nya sinde na danga dale pep on ba fienya baka apa wogismba vers architecte bebe des amana que nyodo kana 5 millions samadana nyodo kana 10 millions samadana bon dana ga damana na ro mi to 5 millions bi jam kel do mo ni mo ma be mbele ya wi mangmere na ro la ngba ngmere quoi de ces 5 millions que ya pour que bignoz blara clair na du bout dans ces 10 millions ñu dokna ay dokna 10 millions samadana de toguchi architecte na ro fe on bo nya son vers 1 million dana kan korose do c'est dans d'aller de l'idée na ro architecte na ro fe on bo nya se ñu dokna 10 millions vers 1 million bda naro fait on boria 500,000 architecte wata de togochi bi gele ya bdan dale et dans bosnia bi gele est-ce que on bosia 1 million bi gele 10 millions da 10 millions da on bosia un vers 1 million bi gele on bosia un vers 500,000 bi gele de tête architecte on donya c'est yaro ko 10 millions samara belna de deux bi ngade tala 500,000 gay un verena bi ngade bu so négociation d'amre ay la sour man bizé mais vera don do ka la matinara la cosa awa bo bu so verena ko mu subra nga ci so verena de kanya jël 500,000 ngere do waya topographe waya ingénieur ci ni la ko ni bem ba ko me bagné de adès ngene bi jo blabra nga cirble ñe dana sama kana na bur fay belam kaden demna domu wala la karunkina e bisi la convaincre signé de dana 10 millions que nyodo kana be mozo la sama la nyane albete biele rondu de fitina ge e do de ndare nazi tout kilo ko nyodo de kuso baka e bokpo 10 millions e sobo e mabd vekozo e mabd daladidi e mabd demtetanga yana biela tunta kay ko zusto mulkinge de matar da fi rasi la ledo architecte wa cho saba feri beaucoup de bakadel la population c'est na ko kuti nyana ici mu da architecte yo ko mbokuma ne berana budu mbage ba ma c'est oh mama ko de malama de plan de ñu tiende nga jaga architecte wa bige katel tuk bom dinge domin badal be belaro la bac la business sonwa nanyo ndala bla de kun ngon maiso yana la mede nyede dana rongonna architecte wala ke banga ko jo rombes den nyede de nyaadu li de cheu baka ani amezira no wala cheni wa do 10 millions cheni do 10 millions nga cheni architecte wala plan différence na kro bang nga bi sa ke bakko ta ke ko netige domin tinye ke télé de ngota mes sa télé boro
Donc, moi, je laisse me dire, c'est Ordre national des architectes du Togo, basé c'est de tout le temps de faire c'est parce que domin bunga moto darnga architecte wa mo te daga bela do rawma bedendenwa bamma bezale tatanga chebla troise baka era de protection era de asir foué danjade donc logo du dandel na wondi asade ne midang matrada da don do mi se radio jenege mu wolisi membeze echam ekpada mu wolisi da radio.jena.tg rosé malentement c'est amedianga menyon mo jam mu wolisi da amble et asade ne midang matrada ko woni sani bo se badam buga samalale do baya farasa ce petit ouvrage bi bosse nduntel architecte kala ga dan neble ma god mozu na buri obro zin bedem bem amende de ledo e be sala karbe be ra de deze ba man dana avec architecte wana be ra de lili banzo na mama masodana baya sigerit lili rong bonana e sonye de randana nyesere do du kutibi ge banya matolo ko nga bacha maso directement ba man na buri yoga anye bena damni ya wasun ban mas na roso da gardien wa mobilana e be sala karme bem ti de yase nyana sisi able da yokum ko ke mago ba make ronzo gardien jobel ka de ko zolta tanga wa wolesi ba dambuga se rosi ma bumbo zi bon architecte on bi ganam nya janna baka bu jonas nyom mam tang de ma de tanga ro janna janya sa kana sanwa mana kana ba architecte na ba won do wona de ba won wona de et musom la yawe et des signatures des roi janas ay kana sani Sarah consul de Chinois mana tela tatige ba won de ondi ba suwe ba won de ngene télé o gonne ko jonda nga aya janna de ran dandel Chinois na plan kana dede do dang mate architecte wa de tom mungo du te chiko ko bone sane dayene to vonum c'est l'idée de na architecte wa ge dondre amanya ge jedda te chiko nyase rok na million trop fou ge se balay dana faras dara mérite c'est 10%. 1 million architecte deli de tatala 10%. Ay architecte asale kabasna bo se abge kolonga million de temer architecte c'est là bo se l'idée on a si de na tal milal femme la yangre anyo won architecte yo c'est la clôture c'est la kolonga kolonga ça dépend de kolonga kan 2000 logo nyamo d'abord à logo bige ça veut dire qu'il y a de kolonga que 100 mètres mala l'eau c'est 20 30 deux fois donc il y a des colonnes à la ramelle là 100 mètres linéaires 100 mètres un lot rose mais à 2000 rose bon dos la vie 2000 10 30 ça fait 80 mètres linéaires souvent colonne quand de orange de gagner des lignes bien sonara que dit bon ma somme comme la clôture beli 1,5 million que la clôture il y a bien parce que on a clôture na clôture wa ton dendwa nyama na clôture na ba jaman den tank base ya kala yana se na boro rado 500 1 million c'est là de clôture la 2000 ya 1 rose gawe que de bala que de bakaya on dit maçon wa c'est de la clôture ida buna na dondana bieli aya sala kar ko la zale dama ga aba ko de bala 1 2 3 mètres ba du poteau aba do 1 2 3 mètres ba du poteau ka ba na zamana karna balanti poteau ki ko to ndendwa mais architecte na asel la nyette mera on vient si bonyo de kolonga pour le moment puisque dambu feyna asbala ke mona bateleng na sabala kana de façon à ce que bon sama madana batele ngene Canada na bade chowre c'est les damana kadamele abige nyongo na architecte c'est lanya clôture de architecte on boy ndeli de bo ma ay wallan dessiner de clôture gam de dessiner de clôture que de orazo wallando que de yas wallando mais agno de kana 1,5 million sama clôture nganye vers architecte ngo architecte wa se kone bemba lame abi mo 50 000 abi mo 100 000 comme very ouais
dana biele era la cara bogo bo fofo na ze ya tolene ya lokmo na mun jongo rose ne era unzi wami ya ngutitna era unzi wami ble kuwane sane be babu du kama mnyomi gari shiteto na sisi wumbu bujo asichine ouais mnyomi na wumbu bujo asichine ge bien na mide kusudi na mide lo wana mide des banya janna bujambu joli de du de bawge ngo l'idée du on jatu l'idée du donde que bien mide undi maya su campagne kana bakge nta mo martanga ba na mo jorna mo architecte aselele doga man base architecte wa de donde na refait des architectes na en fait et architecture na anya beaucoup de school kazoga be la batanya yodi cette qui est de la karanga tiro branga tiro bla kazoga rona esa L'oréa. D'abord, chez toi, on a dessiné l'or na bon balade. Blé. Il y a des architectes balade te dessiner l'or. Baka bon bona skulu ko don tege. Bango mangala ma spécialisé bla. Architecte de bango tinga cirele la karda na bla ko zo. Baka made lo ma za c'est rawa nya za de. Architecte do bi baba simbu do chanao na ege wuro de conseiller avec village fay domin asbo sous village balan kangara banyana sisi chigbozu village de village cire dogo tag se konke be na chege sikitina doga bujo architecte fon we kele da dang matem la ko na nga bokon ma ba school denge ruwe ni juno wuro na banga bela awgoni midian ngam sengur dum elega junno wuro bil nga architecte de bayasi et de valeur na ya de hali bobo so kozoda dum wala conseiller wuro umbu tedi la kozona bil na era ka bem c'est do mais aujourd'hui anya bona ze tedi lomedo nana tala kozona bungon ko bon chef de l'état ko jona ga sama tedi mona bla kozo mais kozo kin asewa bo chili architecte na tedi tala kozo nyumbu tedi na tarna na jitu baydo balele ga nyumbu umudanga da nyaadi tedi ko me besna aseti butu so tu gonte so architecte wande baba fo confiance be kilo c'est ma bozo le mede tedi batte besna c'est diamond or évident ak bijam kon ko bonu ko jonda c'est mo mo de tedi me jira architecte wana bide tedi timbesi diu ma de wan le dama jokozo bado dana kumuka jokozo dana kubonga jokozo donc dans l'arrêt là de la cardanga absna dans l'ozrona era kumwa rayi wa donzi se bala clôture na se ba madezna se banya de permis wana dans un gouvernement kinge pour que des t'aider la cause mais aussi gouvernement do asaba lambro bo mona baya architecte wa baranga ba comme cho bo bal zulma za pour que t'aider la cause les do on moyen t'aider fait balate ka Robert donc c'est ka ordinateur wata donc cause kin anyo abujo cause bele je anyo de tetanga ba matese asunzul naro flo nyembe wonka élève na nge afulo kan kalere ndandi sunzul le fois donc nyongol sur la tumera na ayo banga ngen dankan ka de ba wo yili sabta ba la batana architecte ko ba de hal nga cirna jona zi bon mais ko karga bu mona batan ki da bu de choble yana dans wol si budu wana li débit jazz na bu ay mo ñe de l'idée jazz mais wana be de zamos nage elawa ni anya ne nyos chene l'idée doge kama enye alors asudi bawo sela na bete da ndo so si nyangale za bata sadana ma kulunga na dozole ndase ngabas dabada wendage as teme wona da ngabanna architecte ya teme wona ngab boza sanla be bozanga ya architecte et comme do tindana non mo do tindana jando malo damle supposons que nous allons se majingri quelque bako important parce que klana na jingri na
Baya c'est bâtiment à caractère public où era dabaton gon bozul knamo bumona maze bede ala fia choroze baka jingiri tangana sode danane puisque dans wat kozona kozo be chili so e so tanga ka architecte do anya ben anya banya zanga ben na ngene dulian ba makna Dieu est l'architecte, le premier architecte du monde. Bien là, anya gbo jingiri sama jingiri. Bumona ero azu jingiri dana. Eto alhamdulillah. Baka bang nga ba duga ba make. Abige nyezo le wora. Mbozo jingiri alaja modu de jingiri da forever. Anya zokda. Nyandele se. Oh. Able ba meze balado. Togochi skanya zokda de hal biele manna era ma jingiru amazi modo da $, amodu de jingiri modo rase aw ni zola sba ma jingira kon dala ngay fala tanga ne berna ni dara da era gorsi mana bu kombuli jingiri da badu poto wa dabata parce que jon dare kam ndan limam poto wa babu mare dum nyesi aro mana burge da do telebda wanyem bukoko manda do poto china kan ko salayo bukom futu na bara belanya azu sidara batanya na terwa wa ya bal ruizo wage anya azu ala jim amode jingre kada poto wa kana tanaza katbati très décoratif anya na nyet ngande laisser vraiment et sont de dang jingi quoi bu monaro si ma jingre na konena bu monaro si la clôture monaro si madana et de danana ni deli de mu yondo konana abadala saf bebem dum anyo dokana san la tren yodo espagnol ya agbadana takana on dibdala yo landele ku finance san na tele ndam be nyara agbada nyara takana jompa elan venias ay mama malanya jompa na taka babu monanya ya bini anyo no to kuna krebe leke baba ba chama ko ba banya ba do club de kan bo na la agbada elon on le kunya bede yase nyo yundele sisi doge bomona bakanye deli de kujonda achan ate lelero architecte wa dala niveau na kre bade télé wa dala niveau na kre ba bieto zuri yede temeroz anyana meni dama kozo c'est que umbi mi base na bela stika dana bikade temero do nga dem do kade baka era wa yese ton na tere nyana rucho chambre salon da biza ko hayage woble yawe mais au moins corser mana ezola sema yuda mini trofu ndana si bumla nyega fu bugu nyobu la haya 2 chambres salon ya chambre salon njob da nyen diziri de faire al 20 ans nembere mo soma danye bele togo che yawe bindale al 20 ans karu tatalata si you e ma dedana mais we diziri de chuko mais nga binda nya bizu njo 2 chambres salon da na nyogo yuli de yo choko nze semana nyala karwas bu mon dam ni tala fu trofu architecte wana ko la kar kala france ay al 2 chambres salon ko nyafu njok da bu joyo ko zoblana nyala khayblana bambe ba base ko bu no ma pa mais cette fois-ci busuri na burwa busuri na burke de hali icheze umbu bu da nyojo khayadana na yedeli de ko jonda nyana umbu bi gayi sitananga rangoro semana e sona de rang social e sona de rang social va tem da soué sona de safo e sona de safo e la caro se me de dana hey baka ara ma dana tana karna budo mazbi rozge sun abio go makoro ngu biol bangoro na ba don joyo asama dana nyo bamba mas nyoze na mo jonna fini da ma de bu ba na ko do fe mo jo Abraham avu makina mama isi mono be biye do hebit nyongo na sese nyala wahala fala dan wale nanana nyongo na mbe tetanga ndambe zangba soda nyawade kanyang base buna ro fay nyamaze den bera wa male ba mamba suri bawa la karkin kida kabisi architecte tale orientina chino orde na de togo ke roma danan le se fenna comme les étage 1 2 aller ekpa soda oversee l'idée do de sa ile ro bang nga jo dana mi de don tra wambe ze bla abge bi bade so do non dandel mochko
zole na dana de bang architecte ne lege awanja da architecte da wono wonka gabi boze ema na chan yu me de sam le internet walina e architecte wa wona de site baka onat ba dare ordre national des architectes architecte mo baranga cirbo bon ben vrai que bon bojo dedina on va dire ça on bojo dedi bana ordre banu dedi baka o gouvernement bo ben vrai bon liste que da bal bon redevable on baranga cirbo vrai na ben vrai bon des listes ayal tapé ordre la fin des architectes du Togo il y a un architecte ba d'ailleurs dans je crois que les architectes au Togo présentement c'est Alpha Nole et baka bon régulier donc bawo ni nga gatti on bizela kama woro rombo zbele dana barawa we ba le meke ba de kemi woro don domle abge ro nyanja da architect ge na ro goni ya bogo goni yenare c'est architecte ngi nyal lam namban yun lan tele sto volum nyambo c'est des numéros de ordre des architectes parce que ordre des architectes ba architecte wona numéro kadamle si l'endena il faut que la bisana kare anya nyade e adaga le tela den yoranga sur lokota anya nyade an infirmier jogo nyobo yondele c'est infirmier jogo mowe c'est wazama c'est fama namboro kilis na slaya e soma madame la yawi mais abi peut so opération en zobda et dès ton onda se balayon opérer de kutubi ga infirmier de ton bien architecte wa wona bade ne bere ba was dessinateur wa architecte wa be mbotte mo so mo balan ko formé na zina docteur na infirmier ya infirmière yani bida abi ge mbo jokozo docteur na infirmière nyombo de infirmier jona ele vient mas mega infirmière ya mega infirmier nyam bizimba ya infirmier tisinya architecte wa dena badafa weni de niveau que infirmier de niveau badafa ida na mranga biere naro yi siga ya c'est architecte architecte gege darto no jona na ro kono yeso que me da architecte anya elan jang kono ngajan na nyono wandele se e do mona kuti kabse domin ido ndo bay yaay bela na bitatal taba yaay de dem yow na se naayim bata de kelimam ka bay yaay limam ne adala limam jone ozum nyete yandele ko so abla yavu ngonu dana ame abi gabi ge bi gombla nyanyade nyala na infirmier jo body ngi de ko don tawa afin de lebes bidal na docteur mala différence que ngi docteur na infirmier bolota bi do dabata ba on nyebela c'est infirmier na docteur bolota bigel domaine mais architecte na umba ba ya was dessinateur wa bolota na bi ba bigel domaine ça dit que de que bi damba bobu jonda ma quoi bon rawa yese balam de confusion baka bungona au problème wa woni yo bojo ige dessinateur architecte wa ak belane wala ak belen de ko bobu de school la et dans il signé permis de construire et dans il a signé banque la yana bro dans il la tatanga ci rako baka awala danga ki la ko wa naga wala wana la ke wala ke de school bon bien la rab samedi la carré baka dogon de bem somana ari ra un vrai bel l'idée ku tebe kala ya bal bok tibo yutte me bangle mo ma banda ndako ko de na ka jasba ka bakal na ya architecte wala ka me aya jam be ci ndir sa architecte talam na de wondu wanka don o mi gena mala ko de faut que rab san la carré asbige bobu ko mu ka e koyana gara ondi naro do lesa apu apu da apu jako konya bigara kosom na tleso do boss bi de dal water do bo kore abige kosom na selet nta daka dangando asnjemi bahase matre mu matemate muro mi trami yote lesa se muvunwe ama bujona zera na barawasme yangane ulage trama mate blasi ton architecte que ton que bendege mais rawasige baba basige na bera baba basige baka non seulement basi architecte de Ougon Bozma benyem
Namboro, Boudou un architecte de Hall, on dit, oh, Chindo, attends, il faut que Rab sans la carré. Tellement me vire ba oni bab sans la carré. Bodon boli debe qui l'architecte c'est madame, aïe, de quel ballon. N'a vu que finir dans ma tête, donc on a 10 millions. Amma ke banya makale ba dum ay badan galba do be ci l'architecte badal lamble. Mais tout ça là era wasi. Il y a 10 millions de kanam la lintinya la mamu vona ga abla man verenya 500,000 berna cire baka mbam be matemere alla bela bete akubru na sayo la suru il mama jene 250,000 baka mballa temere 500,000 sur 10 millions ça fait 5%. 5%. Anyana mene dama. Ela si ya no mbanga cire bako malende temere na ko bigali de yeme do kana belana wa wole kunya sese be chindo elege rukozone on beze ela bande temere nyete temere be chini ne balbar nga chirba oni kala mason chini ba oni kala de devi bako gonanya ba gona dos oh abo zuruk devi watentran électricité plombier barnga chirbo zuruki na kona ewolenya angunya tenya banyo na bernya voto vunu nyongona we ijo bebe na first 10 millions na do use barnga bade devi na di diringa wajam bi use binde ale 12 millions datam bies na mena bale icho table ronde do move ay nyo yedoni ala do achetre ni na tretro nyon do chenye parce que no de kero ranya sarla nyon dani kozo kin tani kozo na ba kwa l'idée faire choko benjeli ba woni 20%. Na ba base abagba bichelo ba base abagba baka chite le de 500,000 qu'on y avait na kadamle ali de timarete 10 millions kan kete bigo metal karu amuna elasi as ay kan ku jono kozo be nyazo na bere de des dana e de terrasse rose saude karu wa gogo fo katelto wala mele des na sirtu musuma ba vokaru asuna nye ben dana ma vokaro asuna nyamunga domin toilette wa de karo go ba tanga romla gade jona se nyambo takam ne beo ndo kidiu baka ram mo nya kanyase nguli de pona ganya do architecte ma verena al signena bijora de la solo gas o ma vera architecte ga nya de nya do nya tata dana bielna da bandi kadema woro ba madana sideke kocho bizufu kocho biezi biya ko ba mona kai ko kade ma wor ko zokin kala ka kada lafiya na nyoni de wizu icho aso kozo dede ko son ke biurna ngeda se do we kumonga farasa da se crise sanitaire munyor do mo tede da na ble ba ya se itane te ke gomna triki asinjine untiga munyor mona si fere zamo mun bebezi du yu ku dom kan kede sonchine do de telna zamo do ratenga se ko donc kinge eso de wado no kinge balaige eso fu asiri baka abige irweni ige malwana o yutelese tonton da so azoda de kay domin bodoma kan no sinye business ale da telese binje bela ya abdallah makan ki kuvunge balare bamla kaba bede chente bawra ko do ande Ibrahim ya ande Ismaïl des zaman comme to singi be jase biche royu telese de katon kumuti baka emaz se titre na chirba matana robe san la kare bawni bab san la kar kozo abige bi walbele yaswana tur musomo ngombike aso tal da ko donc ngi domin ba jingiri doga mi makesera ni no wasi chona kada bongo bebe sisi rani no tan chokoda domin de mon ba choba talanda ma able arda san la kar ko donc ngi de bongo be sa madana nda mi vi chora no du da nakada domin distanciation on bozmi donc arab san la kar et c'est abige na bro gom mon bige balay mon nga danna bede lakare e sole de kujunda da bata kabaw ni bisna lakare e fu e desamo asiri de e ala asiri kalaru bali bato se ay be vey ka e bofi
donc da bimu kan quoi e so lak de ciwo ka so fu dak da ami abige mona wonti ko ndi waya sué asdala waya sué fatia ki birno nge faras da c'est mot de fin wonti ka mona siko gona ko bonay sale mais des mots de fin ge manzolo e so europonu e fu do rasiri signarzuma e so europonu football nga tir balana e so pot dala fia e celle dulier nga ncere e pot dala fia celle de Togo e conseil ge de temda ma ngoti ke finye buka komblara ma les mangmere bakang mere da man quoi bawgu ñoyu bawgu ñondo kana la saura dozbe ka la saura subla nañu de dana la kozona bakan kanine dare babam bu mo na woni ba ige spécialiste na e keznias dogma ba ma vérité clair dogma dokana me de dun tambe be kadala ba ma langani parce que royu télé de amos que di loto basi royu télé de c'est me de don ngando mais de don qu'il faut que la saura o mo bambe za basna nyana baka yedera na nyama kana njoka da lafia domin era o mo bam ma se be vene l'idée na mo gutin bon do ba de problème na kre babino ni faut que do na wor de da na rose domin wa makka kadala ka robla na hey bi bilana ci se bagnoze o ñu vene l'idée bada fum la no lo mazba la ko zona tatoro rueni vena lidera batana umbudu ko se motera na babu e motera kalange lile bumkutu bumboze lidena dano mo kalana conseil tala donc il faut que rotel cc terrain tinga demo jo kena ma de sochi bon yo bozo yiro nyanta yana ngani bujona terrain mo de arhanda babnu ni assigné de l'idée tana donc il faut que atewani a signaler nguzora woro ya binen dilingora alongora wa gasida donc so facile donc conseil que man va rabat ni sur mon terrain charde blab ka terrain wa demo jona il faut que mi architecte wa banzana mi bana topographe wa banyo bembem domin yombo de so mon terrain na karaka nya fisiki ge bono ita won gent petit mo dozinda l'idée mako komazine medina nang boli dengi bon ne psam de la carte bana ko kare deze munyo bami wulis dan deze ko boni sane fseni terwore elemo wagalena noga takabagas au natnes ordre national des architectes du Togo dane dal na fayu mo mugobu abdulatif mo jon kumi asor kuna dal na da cirewro arizma awon tido yudu dane dan dasi de ko gona mi be ka di dama de albarka yo bye bye merci